برای تماشاوان بریز لسر روشا کوچبرین کو لسر سینوری ناورا یانجی سر سینوری بلاروسیا آسیمانه کو هجمروان به هزارانن د خرابتين روج درباز من بلازوي بابتي لقال ميفاني خوا بريز محمد دكتور محمد جمعة يا ساناس شروبه بكم دكتور هبدا ما تباش به جروه يا سايفه تایبەتیان ناودەوڵەتی پێویستە چش بۆوان کوچبەرێن کو ئاسیمانە لەسەر سینۆری بێلاڕوسیا وەرەکردن دەست پێکێتکەرە بکە. سپاس ڕێز و سلااو ji bo we û temaşevanê we birastî rewşeke gelek dijwar e ji bo vê xelkî bi hezaran xelk bê cî bê yanî tiştekî ku wan biparêze ne xwaniyek ne malek ne dîwarek ne kampek ne xwarin ji ber wî hewî helbet yanî baweriya min ku ji alî qanûnî de merî wê meselê binêre bi rastî bî ev milleta lîstikeke di nav di terefa da helbet ji alîkî de Ewropa taxtekê li serokê Bêlarusya dike ku ji bo meselê mavê merovan û yanî pêk nayînin ew qanûnên mafê merova ê bingehî diktatûriya wî û zulm û neheqê wî li opozîsyona li wa dera alî dide jî vê cerê helbet ew jî ku yê vegerîne ku lacı an bişîne Ewropa wekî ku berê helbet Tirkiye û Erdogan dikir îro ew wî karî radbê ye lê helbet dehiyê dîsa milletê hejar, milletê feqîr, xelkên wekî Kurd ê pir yanî bi rastî ev ne tiştekî qanûnî ye, ne tiştekî însanî ye, ne tiştekî durist e lê dehiya wê û heqê wê milletê hejar û feqîr dîsa didine. باش برێز نهاتە جی تەعانی زمان و دەنوچەیە مەژی دەهات ینی بە هەزاران کوچبەر لەسەر سینۆری ناوەرە پۆلەندا و بیلاروسیا دا ئاسیمانە ڕەوشە وەنگەلێکی خراپە پەرچە ڤیدیۆیەکیشی لەسەر تۆڕین جوواکی بەڵا بوو تێدا خویا بوو چاوەکو ئەم بێژن پۆلیسا بیلاروسی تعاملێک نەخۆش نەباش دانوساندنên gelvan koçberan dike ji alî xwe ve jî Yekîtiya Ewropa got ku bi tu awayekî ew van koçberan wernagire nav xeka Ewropayê de yanî li gorî vê biryara Yekîtiya Ewropayê yasaya xwe bi cî aniye yan jî yasayên xwe bin pêkiriye nayê min dibêjim yasaya xwe bin pê dikin kes tu yasayê pêk nayîne di vê rewşê de ne Bêlarusya ji ber ew rêvekirine xelkê dixwazin wekî ji dîniya re diyar dikin ku riyak heye ji yanî ji lacı ara riyak heye hûn kanin werin û berê xwe Ewropa din em rêj were vedikin û pir cara jî alîkarî wan dikin vê cerê ew xelka wextê gihîşte wê rewşê gihîşte sînorê Polonya naxwazin xelk vegerin jî yanî niha gelek ji wan lacı ana dixwazin vegirine Minsk dixwazin vegirine welatê xwe îro serokê Bêlarusya esker kirine wê derê ji bo xelkê bernedenin fe negerin careke din vê cerê alî dijî helbet yanî bi rengekî gelek dijwar eskerên Polonya bi hezaran esker xistine wê derê sînorê xwe bi têlan girtine û Ewropayê jî Ewropa Xerbî jî helbet gelek bi Polonya re ne ku dibe sînor venekin û ti cara em qebûl nakin diyar e ku dixwazin ji wan re bêle bikin Bêlarusya re bêle bikin ku hûn çi bikin em danakevin hûn nikanin bi vî rengî me ceza bikin ya hûn nikanin vegerînin tiştê ku em ji we dixwazin bi vî awayî yanî bi rengekî lacı an hûn bixebitînin vê renge ew qebûl nakin xuye giş bi hevdira qerara Yekîtiya Ewropa jî dewarikim ew Fransa ev gotin gotibû ku em lacı an bi vî rengê qebûl nakin û em e piştgiriya Polonya jî bikine vê cerê ê wehîd ê wehîd tenek camêr gotinek baş kir ew jî serokê kenîsê Francis Camêr gotine got ku Ewropa helbet gav nexweşên însanî ne merovayî ne ku Ewropa tim
لاجئ قبول کرنه و دبی اروپا جی د تاریخ خود یعنی با کاراتم کریه دبی به جاره جی به رنگ کی مروانی و مروان و انسان و لاجانا قبول بکن جاره کردن. باش دکتور يعني انها دوسيا فان كوچ بران هاتي تسيس كرن كتي چارچوبايا تسيس كرن هيدا بفيكي ام دكارن چه جورتوانه كي بنا بكن براستي يعني وقتاگو تسيس كرنا جيانا خلقيه يعني انسان محتاج در روشك تنگ دا در روشك خراب دا هاتن كتنا في الروشه و به هفته وکی توپه که بشینه او بشینه وی آلیا او بشینه بجاره گلک خلق هاتنا کشتن نهال چولانه لوه سرمینه زاروک هنه برچینه يعني افايا هلبت ديجي قانون نافنتوية اف نتشتكي انسانية تجاران اف دورة واقع براسيجي اوروبا من قناعتها من يعني اوروبي بتفاي بفي رنگي يعني تعاملنا كم باللاجئ ارى لي ايرو مسألة بو مسألة شركي ما بين بيجن اوروبا غربي و روسيا ولهنجر اخوات يجبر وهاوي ابا غافك قالك دجواره خلك مجي تايبت جبر مجي بتنه مانا خويا ملت چارل پیشی نامین ده حالك خراب دانه مسألة بدولت بونه كسين كو دولتا خواتنا به خويا ريتنا يرو جيان جه جيران نمايا ويتم قربان سياسة الدنيا به وكمتم قربان يعني مشاكل ومشكلات ما بين الدولات هذا به والضحية جي هالبت جران تدنا يعني دكتور نهاتا قوت بفيبر ياري بداية كتير أوروبا دما كنت بيجيب توا يكي أوان كوچ بران ورناغرا یا ساين خو بم پيدكه هر وسا روسيا و پولندا جيش بركو ريل بر وان كوچ بران گرتيه ناهلن كو درباس ببنو لسر سينور آسيمانه روشاوان گلكي خرابه جروبه ياسايفه چج ولات بيلاروسيا پولندا تي خواستن هذا زمان هذا نايرو تشتي خواستن البت قانوننا اوروبا هنا مثلا شنغن هيا يا دن هنا قوانين يا اخوة كيجان ولاتي كنت دبيت اوروبا بميني دولة اوروبا طيبت كل وربي دبيت الور اللجوء تقديم بكي لهالبت بيلاروسيا نتي دايا قبولنا كان روس جي بجاري دغازن كو جبر كو قبولنا كان وكاس نكان زوري الوان بكي بت يعني بيمانات نهاتنا جريدانج آلي پناهبرادا جبر وهاوي كم مسؤولياتنا دبي دركبن هرن كنت غازن اوروبا غربي غازيه المانيا فرمو هرن يعني هلبت او ظلمك تعداك نحقياك نقانوني ابراستي كنت في حالي دا في روشيا دا في سرمايه دا في خلقي درخي بشيني سينوران و لا آلي كي تداجي هلبت بولونيجي او جي تعداك قلك مزنه ديجي قانونية ديجي إنسانية ديجي مروايتية جي أوجي كو سينوران بتيلان بعسكران سينور سر البيش خلقية بكرن جبر أو خلقها دغازن دركبن هرنا أوروبا از باورنا كم يك جيفي خلقي كم بغازن بمينة لبولونيا يا برسدي نوت دغازن هنا ألمانيا كما هو الرئال بيشية دكرن كو خلقي فان كوچ بران بكن يعني بتشونا فان كوچ بران لسر سينور وان چجورة يا صابن بيكر يا دكتور يعني مقصدها لاجئان چه بنفيكي كوچونه يعني بشويكي نا ياساي نا قانوني نا شرعي چونه سر سينور وان قانون بنفيكرنا نها البت انسان لاجئ در روش خراب دا يعني آلي رسمي تنكاني در كفي آلي رسمي كسنا قبولناك بباسبورت رسمي تهري قبولناك البت تجي دبي دكافي ويلي استكي يعني باوريا من كو خلقانه هم اوان يعني كسي كنت متاجره بمروفان وارينا اوجد كمنا الاستكي وانا اوجد نا قانونيه طبعا كنت هري قانونك ولاتك تسينور درباس بكي بشكلك قانوني واجازه وفيزا وتشتا يعني آلي قانوني دا بكري اوجد نا حق وانا بفي رنجي تدرباس ببي ليه هما كس ناغازه
كنت بفير رنجي بفي هواي تبيت متاجره بكي دولة ما بين هفدا بعسكران يك لفي آلي يك في آلي وخلق دناف دا شاش بيه بري كدا بكي راسنا قانونية باشا وي بقرن بولوني بيرا خلقي جكوي مقابلة بيرا چه بكن رسمي تو قبول ناب لغوري يعني عرف وعادات اللجوء وقانون ولود بيجن بيرا هاي بيبينه چه بكن تنمستحقي تلجوء ورقري فرمو وقره وما تفقر نولات اخوة يعني في رنجي تعاملك كإنساني بي على الأقل تفا إنسانانا نحقي ظلمه لينكي جبرت لي قدار نكريه بلكي يك هي دناف دا واكيد جي برهنا دناف دا مستحق اللجوء هنا الروش اخوي سياسي خرابا راستي جي نكون الولات اخوة بشين يعني ابانا دبي ورن لوان ورق قدر كرن لهلبت ايكو في شرطانا جي بيك نايني او جي قال لكن لهما ادبيجم هرد الدولة جي متاجره نحقي ظلمك مزن لفي خلقي دكن ام بروي اوجي ادبيجم وبا خلقا قالك سري وان بيشه ومري هيفي دكي كو چاراك جيرا انساني ورا ديتن جبر مثلا قانون ايرو بيك نايه يعني همو طرف جي مثلا قانون بن بيك دكنه همو طرف بله زور سپاس جبو میوان ما یا ساناس دکتور محمد جمعان ایرت میوان ما بو زور سپاس لسر اخفتن انت